Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous partager ma recette de shorba afrique. C'est une recette de shorba algérienne qui se fait avec de la viande ou même de la viande hachée et des légumes. Je vous laisse avec les étapes et les ingrédients. Je vous souhaite un très bon visionnage. السلام عليكم ومرحبا بكم معي في مطبخ كريمة. اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير في أكلة جزائرية، شوربة فريك اللي كتجي لذيذة وسهلة التحضير. أنا كنصايبها بشوية الخضرة، وكل ريجيون في الجزائر كيصاوبوها في طريقة، وأنا غنوريكم الطريقة اللي كنعرف. غنخليكم على المقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. Je vais vous énumérer les ingrédients dont je vais avoir besoin. Donc j'aurai besoin d'une pomme de terre، عندي هنا حبة ديال البطاطا، 2 tomates، عندي هنا 2 حبات ديال المطيشة. J'aurai besoin de 2 carottes، عندي هنا 2 حبات ديال الجزر الخيزو. Et une courgette، عندي هنا حبة ديال القرعة. J'aurai besoin d'un oignon que je vais hacher. عندي هنا حبة ديال البصلة اللي غادا نطحنها. J'aurai besoin d'un peu de coriandre، عندي هنا شوية ديال القزبر. De quelques morceaux de viande de l'agneau pour ma part، عندي هنا شوية ديال اللحم. J'aurai besoin d'une branche de céleri، هنا عندي شوية ديال الكرافس. J'aurai besoin de pois chiches que j'ai sortis du congélateur. وعندي هنا شوية ديال الحمص اللي خرجته من المجمد. Et j'aurai également besoin de fric، donc vous pouvez trouver ça dans des épiceries turques. هنا عندي شوية ديال الفريك، إلا كان ما متوفرش عندكم تقدروا ديروا شوية شعرية. Donc là je vais mettre un filet d'huile d'olive، عندي هنا شوية ديال زيت البلدية، وكنضيف اللحم كنخليه يتشحر شوية. Donc là j'ai un peu de viande d'agneau que je vais laisser mijoter. Et entre temps je viens mixer mon oignon avec mon céleri. وهنا كنطحن البصلة ديالي مع الكرافس. Après chaque région a sa façon de faire. Moi je vous montre la façon que je connais. كما قلت لكم كل منطقة عندها الطريقة ديالها في التحضير، وانا غنوريكم الطريقة اللي كنعرف. Au bout de 5 minutes, je viens rajouter donc mon céleri et l'oignon mixé. مني تشحر ليا مزيان واحد 5 دقائق كنضيف البصلة ولا الكرافس. Ensuite je viens mixer mes 2 tomates que je viens rajouter à ma préparation. وهنا طحنت المطيشة وكنضيفها على اللحم. Et là je viens rajouter mes épices. Donc là je vais mettre une cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à café de sel, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre et la tête d'une petite cuillère à café de cannelle. هنا في التوابل كندير ملعقتين صغيرتين من الملح، كنضيف ملعقه صغيره من التحميره سكنجبير ونص ملعقه صغيره من الابزار وملعقه صغيره من الخرقوم، وكنضيف كذلك راس معلقه صغيره من القرفه. دونك لا جي راجوتي 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. هنا ضفت 2 ملعقات كبار من المطيشه ديال الحك. Et je rajoute de l'eau bouillante jusqu'à mi-hauteur, jusqu'à ce que ma viande soit recouverte. Ensuite je rajoute les pois chiches et je rajoute également ma coriandre et mes légumes mixés. Et je vais laisser cuire le tout pendant 40 minutes jusqu'à ce que la viande soit cuite. هنا في هذه المرحله كنمرق بين الماء طيب، ومن بعد كنضيف القزبر وكنضيف الخيزو اللي محكوك، القرعه اللي حكيتها والبطاطا اللي محكوكه، وكنضيف الحمص وصافي. غادا نخليه يطيب واحد 40 دقيقه حتى كيطيب لي اللحم. Une fois que ma viande est cuite, donc je viens rajouter mes graines de fric que je lave bien sûr et que je mets 10 minutes avant d'éteindre. Et il faut bien remuer pour que ça ne colle pas au fond de la marmite. هنا من يطاب لي اللحم كنضيف الفريك اللي غسلته من قبل، وكنضيفو 10 دقائق قبل ما نطفي عليه. ensuite كتبقاو تحركوا باش ما يلصقش لكم. Une fois que les graines de fric sont cuites, vous pouvez éteindre et bonne dégustation. On arrive à la fin de ma vidéo, ma soupe est bien cuite, très très bonne d'ailleurs. J'espère que ma recette vous a plu et que je vous ai bien expliqué. Si vous avez des questions, je suis joignable par commentaire ou sur Instagram, Karima Cuisine, ou sur Facebook, Karima Cuisine également. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu et que vous l'essaierez. N'hésitez pas à partager. Si elle vous a plu, vous pouvez me laisser un like et je vous invite à vous abonner pour d'autres recettes. Je vous dis à très bientôt. صافي وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنىها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناة، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي مع وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.